Dan at chicken curry, kakabsat. Titikas natin, patatas, sibuyas, laya, chicken curry powder mix, mama gata. Yan, titimanok tayo. Madama tayo nga aronanin, kakabsat. Deton na eh. Boboil tayo. Orahin tayo pinagboil tayo man. Habang yan tayo brown. Mag-brown siya. Ayan, guys. Ayan nyo guys. Pag magluto tayo sa kusina, dapat kahoy tayo yan. Boboy yan. Kailangan, alam nyo yung kahoy, walang chemical yan. Bigas yan. Guys. Yan guys. And then next, natin guys. Ang chicken natin guys. Yan guys. Nagboboil ang ating ano. Yan guys. Nangati kiniluto tayo. Ipisok tayo iti. Nakaimima sa gata ko kumama. Detan. Pisok tayo iti chicken curry tayo. Kakabsat. Wow! Yum yum yum. Nako. Yan. Nako po. Ang lupit mo teng. Nagimas kan Mildred. Paunay imas nan. Kasto iteglo ko to chicken curry. Oops. So, nagmayat kan bukos. Paborit na mga 20 minutes. Lalo ko ito chicken curry tayong kakapsat. Wow! Yum yum yum. Oh, nagmayat na yan. Chicken curry for the moves. Chicken curry ni Tero Caldo. Ito na si chicken curry natin mga guys. Puti yun na. Malaban manin. Yes, mamam. With rice. Laban manin, Mildred. Nagimas si doon tayo, ne? Chicken curry, napakalupit-lupit. Chicken curry. Curry. Parang si ano. Stephen Curry. Wow. Kung alam mo si chicken curry, yan, nako, sang lupit-lupit ng sili, mga pre. Follow my YouTube vlog. This is Christopher Gaetano alias Tero. Wow!